الرأي خبركم أحوات نحاتن زي أبيهر أملخنا بروخ ليتي يحضروا نابزي معالتزي نزا ساقرنا إنا أمسكنا بار إزي سنبتزي زقدماي داقماي تنسائي النوعر الليو كمون بتخرسيانا تخليتي سنبت ناي تنسائي ون سنبت ملكتاوي محرات نبعلو እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ድርብ በዓል እዚ ክባርኸልና ክቅድሰልና በዚ መዓልቲ እዚ እውን ነዚ ምሕረት እዚ ምሕረት እግዚኣብሔር ንምእንታና ኣብ መስቀል ውዒሉ ንኩሉ ናይ ሞት ናይ ሓጢያት ስዒሩ ዝተንስአ ክርስቶስ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ምሕረቱ ስለ ዘንበረ እሞ በዚ መዓልቲ እዚ እውን ንሕና ነፍሲ ወከፍና ምሕረት ኣምላኽ እንቕበለሉ እግዚኣብሔር ኣብ ምሕረት ኣምላኽ እንመላለሰሉ ፍሉይ ፀጋ ክህበና እናሓሰብና ክንፅልን ክንልምንን ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ ይቕር በለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና። ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሃጣን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ 19 ስጋብ 31 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ ማዓፁ ተሸጊሩ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዝነበሩ መፀ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ድማ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣእዳውን ጎድኑን ኣርኣዮም። እቶም ደቂ መዛሙርቲ እውን ንጎይታ ምስ ረኣይዎ ተሓጎሱ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ በሎም። እዚ ኢሉ እፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ሓጢያቶም ንዝሓደኩምሎም ክሕደገሎም ንዘይሓደኩምሎም ግና ኣይክሕደገሎምን ይበሎም። ሓደ ካብቶም 12 እቲ ማንታ ዝበሃል ቶማስ ግና ኢየሱስ ክመፅእ ከሎ ምስኣቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ንጎይታ ርኢናዮ በልዎ። ቶማስ ግና ኣሰር እቲ ሽንካር ኣብ እዳው እንተዘይረኣኹ ኣጻብዐይ ድማ ኣብቲ ዝተሸንከሮ እንተዘየተኹ ኣብ ጎድኒ እውን ኢደይ እንተዘየተኹስ ኣይኣምንን እየ በሎም። ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ነበሩ። ቶማስ እውን ምስኣቶም ነበረ። ማዓፁ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መፀ፣ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ድሕሪ እዚ ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕኻ ናብዚ ኣምፅእ ንእዳወይ እውን ርአ፣ ኢድካ ናብዚ ኣምፅእ እሞ ናብ ጎድነይ ኣእትዋ፣ ኣማኒ እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ ከዓ መሊሱ ጎይታይን ኣምላኸይን በሎም። ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ፣ እቶም ከይረኣዩ ዘይዝኣምኑ ግና ብፁዓን እዮም በሎም። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እምበኣር ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ እዚ ሰንበት እዚ ዳግማይ ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ንሃዋርያቱ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እናበለ ሓደ ተልእኾ ከም ዝሃቦም ንርኢ። ከምኡ እውን እዚ ሰንበት እዚ መለኮታዊ ምሕረት ወይ ሰንበት ናይ መለኮታዊ ምሕረት ተባሂላ ትፅዋዕ። ሎሚ እምበኣር ኣብ መለኮታዊ ምሕረት ሰንበት ሓደ ሓቂ ንርዳእ። እዚ ከዓ ምሕረት ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ምዃኑ
نزي حق إذا خاء كنا كافلو نعدم بتقدميت معالتي صمون مدر مسمسية لنا وانجيلاوي يوحنس بتوم دك مزامرتي نتوم أيهو سلز فرهو معاتو تشجيرو نبره يسوس كأها أفتا تأكيبهم لا زنبورو متسه أما أخلهم دويلو دما سلام نعخاتكم يخون بلوم يسوس يمتسه أيكوحكوحن نساتهم كقلصو أيتبن كقلصو أيتبن سلامنتاي قديف كاني أيبلن يقداس قداموت قالاتو سلام نعخاتكم يخون زبلي زنبره مخنياتو هواريات أفرهي تحصيهم نبرو افتقزيتي سلام يدريوم نبرهم محرات اغزي أبيهر مبقار بخمزيو زقلت حلوفنا بزخخار زي كونه أبهلو كنتاتنا آتيو كريستوس سلام بمهاب يجمر بمخنا زي كونه نحانا باتيك طعون قالاتو سلامو بمهاب ناوو خمن نملس يقبر بتيزي تتقراتره توماس كيتفره أيتنزكن يسوس نعو ترايلو يملس أبتي ترطارو دما يرخبو قسلو أرأيو مخنياتو محرات يقرأ مبال تراي كونن انتاي دقا محرات حدش يوات كعزو مجماريوم كلاي نحنا نفس وكفنا تقبلت محرات أملاخينا لومي سنبت زمبار نزي إنا كنذكر سلنا نحنا نفس وكفنا كافتي لعلاق زي أبير أملاخنا تقبلتي محرات مخانا بمحرتو إن ملالس مخانا كنفلد يسوس كريستوس كاموت بمنتنساو حياو تصفى ذهبنا ببزح محرتو بحدش لدات ولود زقبرنا أملاخ أبو قيتنا يس كريستوس يمسكن النبلة بيتروس هفتا قداميت من الأختو معرف حدا سلسته يتصحف يسوس كريستوس كاموت بتنسو حياو تصفى ذهبنا ببزح محرتو بحدش لدات ولود زقبرنا أملاخ أبو قيتنا يس كريستوس يمسكن إذا سنبت زنبقار نبتي محرتو حدش فترة زقبرنا زي أبير أملاخ كنا مسكن إنا تأكبنا زلنا نسو نتي زي برس زي بلاشون زي صملون أب سمايات أمبيرو لنا زلورستي كمن نورس قبرنا يبل قتلو نسخاتكم سلازا أمانكم اتي أمور داتا زمن ككهاز اللو ودحنات كل ساعة زمت حيل أملاخ كحلوكم النبلة قال يأتو اللهم سلازي نحنا مبقار كم تقدمنا رأنا يو بيدروس زصحافو حدشتي ولداتنا حديش لدات مالات إذا مالات كندي جزي نودغ بزي يقدس أملاخ معطوه أي عطسون دقاقيمو معطوه خفتلنا لمد ما خفزخون أوان للعلي إذا ما الاختزي يدلينا أبرقوز الناس زي بالله عالمينا أن نبر زلنا بسنكي زلو خنتات عالمنا كبري موسخ نقرات بزحات سدرا بيتات أبجنكات يركبا بزحات نمنا وابرقوم نمملا يكالسو قوليوم من البات قويتاي كم جيرنا إنا خنكتسل نابلوون زحاتو اللو أبكم زي زأمسل خنتات مبقار فرحي بقللو نابلبنا خاطو يخيل لك خمتي بدحري حصو معصوتات زنبرو دق مزامرتي بفرحي نحنا ون أبز فرحزي كنعصو نخيل انتخونا قنا اتمال اختي ملكتاو محرات كم قدمو يسلوم زي أبيهر أب اوان قلولاو شقرنا انتخوني نهزبو أي قدفن ولا هيوت أبز خبدلو زنكر الأوان ولا تسقطات دروت أبز خون الأوان ولا متعينا رقصنيا أبز رقصنيا متعينا رقصنيا أبز يكون للو ويزمسل الأوان أملاخ نبنا يمتس لمون أملاخ منقنا ترغبو
ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እናበለ ሰላምትኡ የበስረና። ምሕረት ማለት ከዓ እዚ ማለት እዩ። ኣብቲ ሽግርካን ኣብቲ ቅልውላው ዝበዝሖን እንተኾነ እግዚኣብሔር ምሳኻ ከም ዘሎ ምእማን፣ ኣብ ፀበባ እውን እንተኾነ ኣምላኽ ይቐርበካ ምዃኑ ቀረበኻ ምዃኑ ምፍላጥ፣ ኣብ ዘይርጉፅነት እውን እንተኾነ ኣምላኽ ተስፋ ከም ዝህበካ ምፍላጥ። ሳልሳይ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ከም መጋበርያ ምሕረት ኢና ተላኢኽና ዘለና። ከም ኣመንቲ ነዚ ክነተግብር ነዚ ክንምስክር ዝተፀዋዕና ኢና። ኢየሱስ ኣብዚ ኣቐዲምና ዝሰማዕናዮ ቃል ወንጌል ሰላም ምስ ሃቦም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ብምባል ሰላም ድሕሪ ሂብዎም ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ ይብሎም። እቲ እንረኽቦ ምሕረት እቲ ክንህቦ ዘለና ዝተፀዋዕናዮ ምሕረት እዩ። ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ካብ ተቐበልና ንሕና እውን ምሕረት ክንእውጅ፣ ምሕረት ክንሰብኽ፣ ምሕረት ክንምስክር ዝተፀዋዕና ኢና። እዚ ኣብቶም ቀዳሞት ክርስትያን ማሕበረሰብ እንሪኦ ብሕብረትን ሓድነትን ይነብሩ ነበሩ። ነቲ ዝነበሮም ድማ ይካፈሉ ነበሩ። ንሓድሕዶም ይተሓላለዩ ነበሩ። ኣብ መንጎኦም ድማ ዓብ ሓጎስ ከም ዝነበሮም ንርኢ። ንምንታይ? ምኽንያቱ እቶም ምሕረት ኣምላኽ ዝተቐበሉ ምሕረት ኣምላኽ ዝተማቐሩ ሰባት ብሓቂ ንገዛእ ርእሶም ክሕዝዎ ስለ ዘይክእሉ። እዚ ድማ ሎሚ ኣዝዩ ጭቡጥ ኣብ ሂወትና ክኸውን ዘለዎ። ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ዓለም ምሕረት ኣምላኽ ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን ኣነባብራ እዩ። ስለዚ ሎሚ ብኸመይ ጌርና ኢና እምበኣር ምሕረት ምስ ኣሕዋትናን ሓትናን እንካፈል? እቲ ቀዳማይ ይቕረ ብምባል ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ ወላ ኣብ ዝተበደልናሉ ግዜ እውን እንተኾነ ይቕረ ክንብል ይግባእ። ምክንያቱ ንሕና እውን ይቕረ ተባሂሉና ስለ ዝኾነ። እቲ ካልኣይ ክንሰምዕ ይግባእ። ኣብዛ ጫውጫው ጭንቀትን ዝመልኣ ዓለም ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ዝሓየለ ናይ ምሕረት ተግባር ንሓደ ዝጭነቕ ዝደኸመ ወይ ዝፈርሐ ሓውና ሓፍትና ብሓቂ ፅን ኢልካ ግዜኻ ሂብካ ምስማዕ እዩ። ካብዚ ዝዓቢ ናይ ምሕረት ስራሕ እውን ኣይክህሉን እዩ። እቲ ሳልሳይ ክንገብሮ ዝግባኣና ምክፋል እዩ። ኣብ ፅንኩር ግዜ ልግሲ ዝያዳ ኣብ ክርስትያናዊ ፀዋዕታና ትርጉም ዘለዎ ይኸውን። እቲ እንኽእሎ ክነካፍል የድሊ። ናይቲ ሓንቲ ሳንቲም ዘበርከተት ኣብ ወንጌል ንዘክር። ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ዝዓበየ ምሕረት ብዙሕ ምሃብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ካብታ ዘለትና እንኽእሎ ብፍቕሪ ምሃብ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዛ ሰንበት እዚኣ እምበኣር ሕጂ እውን እምነትና ክንሕድስ ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ዝያዳ ክንመላለስ ከምቲ ንሃዋርያ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እናበለ ሰላም ዘበሰሮም ቀፂሉ ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ እናበለ ተልእኾ ዝሃቦም ንሓና እውን ሎሚ ክርስቶስ ጎይታና ብቓሉ እዚ ሰላም እዚ ንነፍሲ ወከፍና እህበና እበስረና ኣሎ። ነዚ ሰላም እዚ ተቐቢልና ከዓ ናብ ካልኦት ኣበስርቲ ሰላም ኮይንና ናይ ምሕረት ኣበስርትን ኣብነትን መስከርትን ኮይንና እንርከበሉ እግዚኣብሔር ፀጉኡን ሓይሉን ይሃበና። ዝተባረኸ ቅዱስ ዳግማይ ትንሳኤን ሰንበት መለኮታዊ ምሕረትን ይግበረልና። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ ይቕረ በለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል። ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉእ ኣድሕነና። ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ።
እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክ እኺ ናይ ከርሲ ኸፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለመኒልና ንዓናን ንሃጣን ሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን።